अगले तालिब इल्म को तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ अब्दुल्ला साबिर को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक फरमाएं। अब्दुल्ला साबिर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. माशाल्लाह जी, ये थे अब्दुल्ला साबिर जो कि आपके सामने तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे।